کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے لیے شاندار محل تعمیر کرتی تھی، جو غرور سے اعلان کرتی تھی ہم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آسمان سے فیصلہ نازل ہوا تو وہی محل ریت اور مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر ایک اور طاقتور قوم ابھری، قوم عاد۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے لک و دک صحرا میں آباد تھے۔ ان کے شہر کا نام ارم ذات العماد یعنی ستونوں والا شہر تھا، جو اپنی بلندی میں گویا آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ان کے جسم مضبوط، قد غیر معمولی تھے۔ اور طاقت ایسی جس پر خود انہیں ناز تھا۔ وہ خود کو زمین کا اصل وارث سمجھتے تھے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کا زوال ناممکن ہے۔ احقاف کی وادیوں میں ان کی بستیاں میلوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے گھوڑے دوڑتے تو زمین لرزنے لگتی۔ رات کے وقت ان کے محلات کے چراغ ایسے چمکتے جیسے تارے زمین پر آ گئے ہوں۔ ان کی محفلوں میں اکثر ایک ہی جملہ گونجتا، ہم جیسی قوم دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ ان کے بچے بچپن میں ہی بھاری پتھر اٹھا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے۔ یہ بھی اپنے باپ دادا کی طرح پہاڑوں کو زیر کر لیں گے۔ قوم عاد کا ایک اور فخر ہوا بھی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوائیں ان کی تابع ہیں۔ دیکھو، ہوا ہمارے حکم پر چل رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہوا کا رخ موڑا ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب دور سے آندھی آتی وہ کہتے لگاتے، یہ طوفان ہم پر نہیں، ہمارے دشمنوں پر نازل ہوگا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی ہوا ان کی تباہی کا سبب بننے والی ہے۔ قوم عاد کے لوگ صرف طاقتور نہیں تھے، ان کی جسمانی ساخت بھی عام انسانوں سے کہیں بڑی تھی۔ دریاؤں کے کنارے ان کے قدموں کے نشان آج بھی پہاڑوں کے بیچ ملتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے بلند ہوتے کہ گھوڑا اور سوار بغیر جھکے اندر داخل ہو جاتے۔ ان کے برتن پتھر سے بنے ہوتے تھے اور اتنے بڑے کہ ایک برتن میں پورے خاندان کا کھانا تیار ہو جاتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ ان کا غرور بڑھتا گیا اور تکبر دلوں میں گھر کرتا گیا۔ تب اللہ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
तो क्या चाहता है, हम अपने आबा और अजदाद का दीन छोड़ दें? मैं तुम्हें ऐसे अजाब से डराता हूँ जिसका तुमने कभी तसव्वुर नहीं किया, लेकिन जब दिलों में गुरूर का ताला लग जाए वहाँ नसीहत असर नहीं करती। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बाज़ारों, महल्लों और दरवाज़ों पर जाकर बार बार हक़ की दावत देते रहे। कभी बच्चे मजाक उड़ाते, कभी सरदार तंज करते और कभी कुछ लोग इनसे नजरें चुरा लेते। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम इनकी बड़ी मजलिस में पहुंचे। जहां सरदार सोने के तख्त पर बैठे थे, अल्लाह की कुदरत को पहचानो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। हर मुश्किल को हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। फिर अजाब से पहले वादी में अजीब निशानियां जाहिर हुई। एक रात आसमान से खूबदार आवाज आई, न बिजली न बारिश। यह पहाड़ों की आवाज है, यह रहमत नहीं, इशारा है। अगली रात जमीन हल्की सी लर्जी। जमीन भी हमारी ताकत से खौफजदा है। इन्हें मालूम न था ये जमीन का आखिरी इशारा था। फिर अल्लाह का फैसला आया। 3 साल तक बारिश का एक कतरा न बरसा। नहरें सूख गईं। कुएं खुश्क हो गए। जमीन सख्त पत्थर बन गई। पहले साल इन्होंने नजरअंदाज किया। Worship Allah. You have no other God but Him. Will you not fear Him? दूसरे साल प्यास ने सबको बेहाल कर दिया। और तीसरे साल कौम आद की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, सुर्ख, सफेद और स्याह। उन्होंने स्याह बादल को चुना, यही रहमत लाएगा। मगर उसमें रहमत नहीं, तबाही छुपी थी। आसमान अंधेरे में डूब गया। हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। लोग खुशी में चिल्लाने लगे, बारिश आ गई। मगर वो बारिश नहीं, हलाकत का तूफान था। पहला झोंका आया, रेत और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका आया, दरख्त जड़ से उखड़ गए। तीसरा झोंका आया, इंसान हवा में उड़ने लगे। वो महल जो कभी फख्र की अलामत थे, रेत में दफन हो गए। 7 रात और 8 दिन तबाहकुन हवा चलती रही। जब सब खत्म हुआ तो सिर्फ खामोशी थी। रेत में खोखले खजूर के तने पड़े हुए थे। अल्लाह ने फरमाया, कौम आद को सख्त और तेज आंधी से हलाक किया गया। लेकिन वो लोग जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए
اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اے میرے رب، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے شہر ارم دفن ہے، ایک سبق بن کر، اور یہ اعلان کرتا ہے عزت طاقت میں نہیں، صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔